So we could look at treating visceral types of treatments, or we could even say deep myofascial types of treatments, I think may be similar, to try and correct somatic problems, to try and correct organic problems, circulatory problems. These are all possible. Entonces, podríamos decir que la manipulación visceral también se puede ocupar para tratar un problema circulatorio o linfático. Y también, por ejemplo, una técnica miofacial más fuerte, más profunda, también estaría influenciando una víscera. The diaphragm, normal diaphragmatic motion, is a constant force and pump for visceral mobility. Improving diaphragmatic function is going to help improve oxygenation, cardiac output, lymphatic circulation. These are all tied together. El diafragma abdominal es sumamente importante porque el bombeo del diafragma asegura que la circulación llegue de forma normal hacia las vísceras. Entonces el funcionamiento del diafragma es clave para el funcionamiento normal de las vísceras. Peristalsis is something that is happening all the time. Whether or not there's food in there should be peristalsis. El movimiento peristáltico siempre está presente, aunque haya comida o no. It's never not moving. If it's not moving, that's a problem. Siempre se está moviendo. Si no se está moviendo es porque hay un problema. So this is the small intestines here. This is the gastric antrum and the pylorus. Entonces el intestino delgado, el píloro, se puede ver en los videos. There's three things that stimulate peristalsis. Hay tres cosas que estimulan el peristaltismo. First is a local reflexive response. You put food into your stomach, the stomach expands, and then because it expands, it contracts locally. Entonces hay una contracción refleja de cuando el bolo alimenticio entra al tracto digestivo. When the rectum fills with stool and expands, that tells you that you need to go to the bathroom. Cuando el recto se expande, manda una señal diciendo que necesita vaciar. Y eso es cuando uno necesita ir al baño. So you have a local stimulus, number one. Number two, Entonces es un estímulo local. vagus nerve. This is the parasympathetic branch. Vagus nerve gets all the credit, but let's just say autonomic nerves, because it is vagus stimulation and splanchnic inhibition. Okay, it's the combination of our autonomic nerves that are also stimulating. Entonces el peristaltismo también puede ser estimulado por la estimulación del nervio vago y del tronco parasimpático. Right? People always talk about vagus nerve for vegetative. So we stimulate the vagus nerve, but if we also block the sympathetic nervous system, we're going to get a very similar response. Siempre se habla de la estimulación del nervio vago, pero si inhibimos los nervios esplácnicos, vamos a causar una respuesta similar. And the last stimulation is called cystokinin, which is part of your endocrine system. And that is you smell someone cooking an empanada and your stomach starts going because you smelled something. It's a hormone that is now making your peristalsis increase. Bueno, y el peristaltismo también está estimulado por la colecistoquinina, que es una hormona que se libera en respuesta a un estímulo olfatorio, visual o auditorio. Por ejemplo, cuando uno siente olor a alguna comida que le gusta, ahí es cuando se generan estos sonidos en el sistema digestivo, como el cuerpo diciéndote que tengo hambre o quiero comer. I heard you say something that you like, le gusta. I didn't hear you say empanada. I'm subtracting one from the Spanish translation for this. Okay.
So, what are we normally seeing? Normally, we're seeing in the musculoskeletal world, deep abdominal musculature, increased proprioception signals to this musculature may override either other somatic signals elsewhere or other visceral abnormal signals elsewhere. También se puede ocupar la musculatura profunda abdominal para entregar señales propioceptivas fuertes que pueden inhibir otras señales somáticas o viscerosomáticas de la zona. So, as we start to move lower down into the pelvis, where we're going to find kidneys, reproductive organs, these are opposite our deeper, um, large trunk moving muscles. Entonces, si seguimos bajando hacia la pelvis, también vemos musculatura del tronco que es profunda también y que va a influir, en este caso como en la imagen, los riñones. So for mobility, I'm not thinking of an individual technique to an individual muscle because these are all overlapping. They're overlapping innervation, there's overlapping facilitation, you have deep muscles and you have superficial muscles. So the visceral mobility techniques that I'm going to consider are going to be regional techniques. I'll be as specific as I can, but I'm going to look to be to do a large effect to a region of the body. Entonces, al elegir una técnica visceral, también podemos tratar toda la zona muscular correlacionada con la víscera en esa región, ya que toda la musculatura ahí está unida por fascia y esto también va a ayudar a que el órgano se mueva mejor. Tenemos que intentar de ser específico con la manipulación visceral, pero a la vez también influenciar una región a través de la musculatura. As we start to go lower, we start to go into the pelvis. We talk about the kidneys, pressure, and circulation. The pressure is going to increase as we go from this thoracic cavity is alternating positive and negative pressure. Once we are in the abdominal cavity, it is all positive pressure. And once we get to the area that we are calling pelvic cavity, the pressure is increased. The proper functioning affects the circulationist proximity as well. Entonces, en la cavidad torácica hay presiones alternantes, en la zona abdominal hay una presión alta y cuando llegamos a la cavidad pélvica la presión es mucho más alta. Now, what I want to talk about now is the clinical significance rather than going more into specific motilities of the pelvic organs, because much of this is going to be treated with what we've already done from abdominal manipulation. So I want to look at clinical applications. Entonces, ahora queremos hablar un poco de la significancia clínica de todo lo que revisamos. So the motility within the osteopathic profession and allied professions, they've dedicated a lot of time to talking about esoteric rhythms that overlap each other. My application to my patients and what I'm about to discuss with you has been things that I encounter and that are easily recognizable and useful. Dentro de la motilidad se ha dedicado mucho tiempo hacia los ritmos esotéricos dentro de la profesión osteopática. Y lo que Steve nos está tratando de explicar un poco y dar a conocer es cómo él ocupa esta motilidad en un escenario clínico. Mobility, this treatment is based on the normal physiology. We study the normal. When you encounter something that's abnormal due to trauma, surgery, or infection, you can develop techniques based on the palpatory restriction and its deviation from the normal physiology. Con respecto a la movilidad, el tratamiento se basa plenamente en la fisiología normal. Entonces, esto significa que si nosotros logramos palpar la anormalidad del movimiento,
podríamos hasta diseñar una técnica para restaurar esta movilidad. Now what I would like to talk about is some common pelvic conditions that I have treated with visceral and other osteopathic modalities. De lo que quiero hablar ahora es de algunas, de algunos problemas o algunas disfunciones que yo he tratado con manipulación visceral y con osteopatía en general. So I'm going to turn off this screen sharing because I want to bring Christian and also Sebastian up if there's anything that you wish to add on the clinical portions here. Entonces, Okay. ¿hay algo que te gustaría agregar, Sebastián, dentro de la manipulación visceral en la zona pélvica? No, esta base teórica de visceral avanzado habla mucho clínicamente, o sea, cuando empezamos a manipular y estos reflejos que se producen al manipular una víscera y que produce una relajación en la musculatura erectora de la columna, es algo muy común para nosotros cuando tratamos dolores lumbares. Entonces, cuando empiezas a generar como tu tratamiento a los dolores lumbares, no atacando netamente la espalda, sino que comienzas por la parte anterior, donde empiezas a relajar la fascia y empiezas a trabajar un poco los órganos y restablecer el movimiento en los órganos, el dolor lumbar desaparece rápidamente. Entonces, cuando uno lo cuenta es un poco difícil de creer, ¿ya? Pero con lo que explicaba Steve de los reflejos, viscerotoma y todo ese tipo de cosas, clínicamente tienen muchos resultados y muy rápidos resultados. Christian, what I would like to do is talk about some common clinical conditions. Let me get through some of these. And then any parts that you and Christian want to add on to that will be fine. Ok, quiero hablar de unas condiciones muy comunes que son las que más se ven en la consulta osteopática. One of the most common things that I've treated, particularly regarding women, has been either PMS or menomenorrhagia, painful periods. PMS is the week before the week. So I've had complaints about what we call premenstrual syndrome and complaints of just terrible, painful periods during the week, which turns into half of somebody's life. Una de las condiciones que más él ha tratado en la consulta es algo que en Estados Unidos o en inglés le dicen síndrome premenstrual, que es una alteración en el periodo menstrual en donde la paciente sufre de dolores o calambres menstruales muy fuertes, que finalmente le quitan la vida esos días durante el periodo menstrual. I think in the period of time of my parents, women having bad menstrual pain would have been told probably by a male doctor, well, that's normal, and just deal with it. En los tiempos de sus papás, los médicos les decían a los pacientes que era normal y que no había nada que hacer. But I think as a man, if we had a problem with our testicles for 2 weeks of every month, we would call the president of every country and demand that a solution to this problem be found. Le dice que si los hombres tuviéramos un problema o un dolor testicular todos los meses, de todos los años, llamaríamos a los presidentes de todos los países para que nos dieran una solución. So I have seen a lot of women for problems with menstruation, severe back pain, severe emotional situations relating to their period. And I've seen it as a secondary complaint, meaning they didn't come to me thinking, oh, can an osteopath help this? And this is not why they came. They came because of back pain. I treated them for the back pain. And they said, my periods used to be really terrible, and now they're not so bad.
But they never Entonces, give me that as a complaint coming into the door. muchos pacientes, al pensar que estos dolores premenstruales son normales, llegan a la consulta por dolor lumbar. Y al tratar el dolor lumbar, se dan cuenta que estos dolores premenstruales son mucho menos con el tratamiento. Y ahí comentan que tenían ese problema. Pero inicialmente no llegan a la consulta por ese problema puntual, sino que por lo general llegan por dolor lumbar. So before I get the question, I know which is coming. Dr. Sanet, what technique did you do for that condition? They were Entonces, antes de que le preguntemos qué técnica es lo que qué técnicas ocupa para ese tipo de problemas, they were not strange ideas or strange techniques. They were finding tension in visceral, abdominal, and pelvic viscera tension that I changed with chiefly mobility and some motility. no son ninguna técnicas nuevas, ni inventadas, ni técnicas raras, sino que son técnicas basadas en los hallazgos de tensión en la zona abdominal, que normalmente los trata con movilidad y un poco de motilidad. I don't do, here's the technique for abnormal periods. I do, where is the tension in your body? Find it. No es que él ocupe una técnica puntual para este tipo de problemas, sino que él busca la tensión en la zona abdominal y lo trata. So, problems that I have frequently seen have been heavy bleeding, abnormal bleeding. I've had athletic patients that don't get their period. I've had heavy overweight patients that don't get their period. All of these I've had good success with. Entonces, con estas técnicas viscerales vamos a poder tratar pacientes que tienen muchos problemas menstruales, de mucho sangramiento o de poco, mujeres atléticas o atletas profesionales que el estrés físico es mucho y no les llega el periodo menstrual, o pacientes con obesidad que tampoco les llega el periodo menstrual. Another very common for me, when I'm seeing a patient, they usually have been to many other places. I'm not the first one. So I commonly get things that are, people don't know what to do with it. Y por lo general van a llegar pacientes a la consulta que ya han ido a varios médicos So y que one of the, están ahí como con una última esperanza. so one of the common things I've seen is a patient who's got abdominal or pelvic pain, sharp pain, particularly sharp pain. And their MD has said, we have no reason for this. Entonces, también hay un grupo de pacientes que tienen un dolor puntual, como una puntada en la zona abdominal, y que le han hecho todos los exámenes, los gastroenterólogos, y no le encuentran nada. And I have found by palpation adhesions, which can be treated. Y él ha encontrado adhesiones a través de la palpación, las cuales se pueden tratar. Traditional medicine is very good at finding big things. If you're having a heart attack, don't come to my office. You should go to the hospital. That's the place to go for heart attack. Entonces, la medicina convencional es muy buena para los hallazgos grandes. Por ejemplo, un ataque al corazón. No tienen que ir a verlo a él, tienen que ir al hospital. Okay, they're very good at acute things, traumatic things initially. They're not good at searching for mystery pains because adhesions are not going to, adhesions are one of two things. They're either not going to show up or the surgeon's going to tell you it's normal. Entonces, la medicina convencional funciona súper bien para las infecciones agudas, para las cosas grandes, pero cuando son adhesiones y ellos no pueden encontrar la razón del dolor, no la encuentran. Some less common things that I've seen it enough, but less common.
I have treated patients that have had problems with infertility. También otro tipo de paciente que se puede tratar con estas técnicas son pacientes con problemas de fertilidad. I don't want to tell you that I did a manipulation and they got, I did a magic manipulation and they got pregnant now. I don't want to say that. No está diciendo que vamos a hacer una manipulación mágica y que van a quedar embarazadas. No está diciendo eso. A couple who is trying to get pregnant that has had difficulty, they are taking hormones, they're seeing a lot of doctors, they're doing a lot of things. Tenemos que pensar que una pareja que está tratando de tener un bebé y tiene problemas de fertilidad, y están tomando suplementos, fármacos, hacen todo tipo de tratamientos. But in many cases, I have been the addition to whatever else is going on, and then they become pregnant. And I found some restrictions for mobility that can be treated from the outside. Pero muchas veces la osteopatía es el componente que falta para que logre esta persona quedar embarazada. No está diciendo que sea una técnica mágica, pero que al agregar la manipulación visceral a este tratamiento que ya le están haciendo, por lo general va bien en el área de fertilidad. Some other, I will just say odd, because no one would come to me with this as a